Mga pare ko, ari kita di subong sa may gimbal ginabayba naton ang halin sa gimbal pakadto sa may city proper. May isa ka vehicle accident. Duha ka motor ang nagsalpukanay gid diri sa atubang sang Pentecostal Missionary Church of Christ. Duha ka motor nagsalpukanay gid mga parekoy. Parehas gid sila tumba. Nagsuginugat tanay gid. Nakibot kita samtang mamaluoy ka Lord. Jero. Arigid sa tubang naton. Nakibot ako pag dumdum ko gani, abot man ako. Sugata ko gid sila nga duha. Nagsalpukanay gid sila, nagsalpukanay. Dali lang, idoga po isa sila nga duha. Swerte lang, maswerte gid lang, okay gid lang sila nga duha. Wala man sang naano sila kundi ang motor glag nila nagkaya-kaya gid lang di sa tungasang kalsada. Hindi kita kapanaw kaya medyo kaulan. Ito na mga pare ko ginatawagan nila sa mga investigador or policeman. Kaya mga parikoy, halong kita kay matanlog ang dalan. Maluoy ko. Pasalamat kita pa sa ilang adwa. Wala gid sa malayan nga natabo or nabalian man sila nga adwa Nari man si tatay nagatindog man Japon Thank much gid Lord nga wala man sang natabo sila. Gamay man lang gasgas sa tuhod kag say tatay daw okay lang si tatay